सारमानस पिळगांव दिवचलकारांक सतावपी खण येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावपाची चिन्ह अजून दिसनात। बोट घालपाक दिल्या उपरांत अख्खो हात घालचो अशें खण येरादारीचे बाबतींत चल्लां। ग्रामस्थांनी खास ग्रामसभेत निश्चय केल्या उपरांत खण येरादारी आडायली। वेदांताची ह्या वाठारांत खण मालाची येरादारी चालू आसा। हाच्या आदी प्रदूषण आनी हेर त्रास सोंसचे पडटात म्हणून लोकांनी रास्ता रोकोचो मार्ग पत्करलो। पुलीस मदीं पडले, मामलेदार आयलो, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसका जाल्यो, आमदार मदीं पडले पूण प्रश्न सुटावो जालोच ना। कोर्टान घालून दिल्ले नेम मोडून भर पावसांत येरादारी चल्ल्या आनी तेवूय चिखलाचें उदक शेतांनी सोडून। जाणा घेवया वास्तव थळाव्या पिडेस्तांची कायदेशीर बाजू घेवपी ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारा कडल्यान। पयलीं पावसान केन्ना ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जायनासलो हांगासर। फर्स्ट टायम हांगा इतल्या जोरान ट्रान्सपोर्ट चालू आसता। एक्चुअली हेंच्यांनी अंडरटेकिंग दिल्लें आनी हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा, SOPs आसा। हांगाच्यान सारमानस पॉयंटा पर्यंत आमकां खंय हेंच्यांनी SOP फॉलो केला पळय तेंच कळना। आयज काल जेन्ना ग्रामसभा जाली, लोकांनी रिजोल्युशन घेतलें की आयज स्टॉप करया म्हणून। आयज तेंच्यांनी धुवपाक स्टार्ट केला, रोड क्लीन करपाक स्टार्ट केला, पूण असो क्लीन केन्ना नासता पयलीं। हांगाच्यान डेली कम्युटर्स जे आसा पळय, जे अदर सायड ऑफ द फेरी वता, तांकां सॉलिड इनकन्विनियन्स फेस करचो पडटा। स्पेशली भुरग्यांक हांगा खूब त्रास जाता। दुसरी गजाल, हांगा तेंच्यांनी ओवरनायट एक वे ब्रिज बसयला असो लोकांच्या निदर्शनां हाडून काल पंचायतीक दिला। हो वे ब्रिज रातचो बसयला। आतां रातची कितें कितें कामां करता पळय सरकाराच्या अंडर ते आमकां पळोवंक हांगाय मेळटा। लोकल पंचायतीक खबर ना, लोकल्सांक खबर ना, आनी आतां मॅनेजमेंटाचे जे हांगा इन्चार्ज आसा तांकां विचारलें तांकांय खबर ना। म्हण हें आतां केलें कोणी? टेररिस्ट आयले हांगासर करपाक रातचे? सरकारी यंत्रणा आसा खंय? कोणाकच कांय पडलें ना लोकांचें। फक्त कांय ना, हांगासर मायनी ऑक्शन करपाचो, रेव्हेन्यू स्टेटाक घेवपाचो आनी जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी हांगा सफर जावचें, हीच पॉलिसी ह्या सरकाराची आसा। लोकांचे भवितव्याचें हांकां कांय पडलेलें ना। हांगा तर तुमी पळयताय पळय मडी वॉटर कितले आसा, हे सगळे मडी वॉटर कॅनलान सोडटा। पण WRD कॅनल फक्त कितें मायनिंग सील काडपाक धाडला? पण WRD म्हणटा पळय हे इंजिनियर आतां युजलेस इंजिनियर हांगासर, तेंचें कांयच हांगासर इन्स्पेक्शन केल्लें ना। सगळे पळय सील सगळो कॅनलान गेला। फाल्यां सगळो कॅनलाचें उदक आमच्या शेतांनी वयतलें लोकांच्या। पयलींच हे हांगा सारमानस वता त्या रोडाक शेतां सगळीं पाड घातल्या हे सरकारी धोरणा खातीर। आतां जी उरलेली आमची पिळगांवची शेतां पळय ताकाय पाड घालपाक हे फुडें चल्लेले आसा। पंचायतीक हे ग्रहीत धरलेले आसा आमच्या सरकाराचें एकच धोरण आसा, क्रोनी कॅपिटलिजमाक वाग दिवपाचो। आनी आमचे जे स्थानीक भुमिपुत्र आहा पळय तेंचेर अन्याय असोच चालू आसा। कितलेशेच म्हयने आमी हेजो पाठपुरावो करीत आसात। प्रत्येक फावटी जर आमकां हायकोर्टानूच वचून जर आमकां न्याय मेळटलो जाल्यार हे सरकार आनी हे रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय कित्याक आमकां? ना, आमकां कांय इंटिमेशन येवंक ना। एक्चुअली आमी मे म्हयन्यान इन्स्पेक्शन केल्लें पावसा पयलीं आनी सगळे प्रोविजन तांकां कर म्हणटाले रस्त्याचे वे। मागीर परत जेन्ना पावस स्टार्ट जालो तेन्ना आमी तांकां लेटर गेल्ले की ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून। अशी तांकां 2 लेटरां गेली, मागीर CC टू डेप्युटी कलेक्टर आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीसूय येयल्ले चॅक करपाक तेन्ना। आतां तेणी 2 लेटरांक तांच्यांनी रिस्पॉन्ड करूंक ना, रिस्पेक्ट करूंक ना। तांच्यांनी आमकां ओरली सांगलेलें की मिनिमम ट्रिप्स आसता म्हणून पावसान, पण ह्यान पयलीं नासले, पावसान ट्रान्सपोर्टूच बंद आसलो। सेकेंडली काल परत आतां रोड स्लिपरी आसा आनी हो आतां चवथीचो टायम, लोक कितले येता वयता। आयज ते क्लीन आसा म्हटल्यार ह्या टायमार गाडी थांबोवन तांकां सांगचें पडटा उदक मारा म्हणून, कित्याक स्कूल टायम हो, भुरगीं येता। सेकेंडली काल सडनली एक स्ट्रक्चर उबो जालो थंयसर वे ब्रिज कसो, आनी आमी अवेर नासली त्या बद्दल, कित्याक आमकां ग्रामसभेन येवन आमची काल ग्रामसभा जाली गांवची, तेन्ना आमकां थंयसरल्या एका मनशान येवन सांगलें। आमी ग्रामसभा सोंपोवन आसले तितले मेंबर त्या जागेर वचून आमी ते पळयले, पण आतां जेन्ना आमी तांकां विचारता ते म्हणटा आमकां खबर ना केन्ना जालो, कोणे जालो। सो म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही, कित्याक केन्ना कितें कंपनी करता तेंच्या एम्प्लॉयजांक खबर आसूंक जाय न्हू। आनी एज तेंच्यांनी पंचायतीक इन्फॉर्म करप आसता, कितेंय करूं इन्फॉर्म करप आसता। आनी पावसान तरी आतां आमची एकूच डिमांड आसा की सद्या पावसान ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो, कित्याक हे जे उदक आसा पळय ते कॅनलान वयता, कॅनलानसून लोकांच्या शेतान वयता। काम केला पळय न्हू कंपनीन, तेजे सकयल घरां आसा, तांकां पयलीं तांकां रस्तो ना, सकयल रस्तो आसा पळय न्हू तो कोर्टाच्या इशूक लागून तांकां येवपाक असो वाट ना। आनी जर आतां हे कंपनीचो थंय काम करता न्हू आनी थंयचो पत्रे घालून बंद करीत त्या लोकांक भायर सरपाक आनी खंयच चान्स ना। म्हणून हांव इतलेंच मागता तेंच्या कडेन, तेंच्यांनी ते कितें थंयसर केलां न्हू ते बेगितल्या बेगीन कंपनीन काडपाचें। आयतारचे ग्रामसभेत आनी एक मुद्दो आयलो, कुमदिदाद वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम, जाच्या विशीं पंचायत संस्थेक कसलीच म्हायती ना। हाच्या पयलीं पावसाच्या दिसांनी खण येरादारी थांबयली, पूण अंदू पावसाच्या वेळार लेगीत ही चालूच आसा। देखून आयच्या थळाव्या लोकांनी पंचायत मंडळा वांगडा ट्रक आडयले। आतां तुमी हेच्या फाटल्यान जर पळयता न्ही, हे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी, ही कम्युनिदाद प्रॉपर्टी आमी कंप्लेन दिल्या 27 तारखेक
27 जुलैक कंप्लेंट दिला जेन्ना अधिवेशन चालू असलें आमची असेंब्ली चालू असली. नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिला, डेप्युटी कलेक्टराक दिला, इवन एडमिनिस्ट्रेटर आमचो नॉर्थ गोवा कोमजाक दिला. आयज ताकद इन्स्पेक्शन केल्लें ना हेंच्यांनी. तुम्ही पळोवंक शकता कितें इलिगल डेव्हलपमेंट चालू आहा थंयसर. ह्या इलिगल डेव्हलपमेंटाक ना कम्युनिटीची एनओसी ना पंचायतीची एनओसी. आनी हांव शुअर सांगता तुमकां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुद्दां हांकां कांय परमिशन दिवना. म्हणजे सगळीं ऑफिसां आहा पळय ती सुद्दां गळीत धरली वता. हेंचं फक्त एकच धोरण, सरकाराक पळयात, आपल्या पक्षाक पळयात आनी लोकांक त्रासान उडयात, हें तेंचें धोरण चालू आसा हांगासर.